Kapuya karon guys. Uy, init kay guys. So bago na may nag-volleyball guys. Nawala ginang sa volleyball guys. So may makay ko ng volleyball guys. Sure. Comment kayo guys kayo para ma-video ko yung mic ko. Sure lang guys. So kuha na guys ito, alas 12 na guys, pero pa ko paniud to kasi na ako dito katubuhan guys. Pero sorry ko. Kuhan kay guys, uy lang, ay. So na ako dire kay ako iingon ninyo. Mag-comment kayo guys. So, malapit na yung birthday ko guys. Mag-grade 7 na ako guys. At doon ako sa high school guys. Magsakay na po ako ng motor. Kamay na guys. Ready na ako yung grade 7 kung makita ko yung crush ko. Ay! Joke lang guys. Bako tayo yung crush guys. So, favorite ko talaga sila Sabi and Sophia. Gusto ko kay Sabi, Sophia, magaganda sila, kambal pa guys. Kami hindi kami kambal guys. So gamay lang yung supporter ko guys. Please supporter me. So, nalimot pa lang ko ninyo Happy Valentine's Day pag 14 guys. Love you so much. Bye.